अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ शफीक और आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो आजकल का मशहूर ज़माना पॉलिटिकल स्लोगन है, हम कोई ग़ुलाम हैं। हम इस जो पॉलिटिकल स्लोगन है इसको अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी से रिलेट करेंगे। तो इस स्लोगन का मतलब ये है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम बहुत ही खुददार और आज़ाद कौम हैं। तो अल्लामा इकबाल ने अपना फ़लसफ़ा खुदी बताया है और उसमें उन्होंने बताया है कि खुदी और खुदारी क्या होती है। तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि हम इस जो जो ये नारा हम लगाते हैं, क्या हम इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पे पूरा उतरते हैं। तो हम देखते हैं कि फ़लसफ़ा खुदी क्या है। फ़लसफ़ा खुदी जो है वो जो है आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स, पॉलिटिकल थिंकर्स ने फ़लसफ़ा खुदी बयान किया है। तो जो रीसेंट पास्ट में जो फ़िलासफ़र मशहूर हैं फ़लसफ़ा खुदी के हवाले से, वो जर्मन फ़िलासफ़र नीत्शे और अल्लामा इकबाल, ये फेमस हैं फ़लसफ़ा खुदी के हवाले से। तो अल्लामा इकबाल ने जो फ़लसफ़ा खुदी बयान किया है वो एक फ़र्द के लिए है। तो क्योंकि कौमें जो हैं वो अफराद से मिलकर बनती हैं, तो हम देखेंगे कि अगर एक फ़र्द के अंदर फ़लसफ़ा खुदी है तो सारी जो है हमारे अफराद हैं उनके अंदर अगर फ़लसफ़ा खुदी है, उनके अंदर खुदी और खुददारी है, तो हम देखेंगे कि एक फ़र्द में खुदी और खुददारी कैसे होती है अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के मुताबिक। तो अल्लामा इकबाल अपनी किताब असरार खुदी में उन्होंने ये डिटेल के साथ अपना फ़लसफ़ा खुदी बयान किया है। तो पहले वो बताते हैं कि खुदी क्या नहीं है। वो कहते हैं कि प्राइड, एरोगेंस यानी गरूर और तकब्बुर जो है ये खुदी नहीं है। यानी कोई आपने अचीवमेंट हासिल कर ली है, कोई आपने कोई बड़ा काम कर लिया और आपके अंदर गरूर और तकब्बुर है, तो इसका मतलब आप खुददार हैं। वो कहते हैं कि ये खुदी और खुददारी नहीं है। आगे जाके वो बताते हैं कि बेसिकली खुददारी क्या क्या है। वो बताते हैं कि सेल्फ लव यानी खुद से मोहब्बत, सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद आगाही, सेल्फ नॉलेज अपनी ज़ात का इल्म, और सेल्फ रेफरेंस यानी कि अपनी इज्जत और एहतराम करना। वो कहते हैं कि ये खुदी है। ठीक है। उसके बाद आगे वो बताते हैं कि आप अपने अंदर खुद ही कैसा पैदा कर सकते हैं। उसके वो 3 स्टेजेस बताते हैं। पहला है ओबीडियंस, यानी कि आप जिसने आपको पैदा किया है, जो आपका खालिक और मालिक है, आप उसके ओबीडियंट हैं, फर्माबरदार हैं। ठीक है। जो अहकामात खुदावंद हैं आप उस पे अमल करते हैं। ठीक है। हर तरह से आप जो है वो ओबीडियंट हैं। इसकी मिसाल वो देते हैं ऊंट के साथ, यानी कि ये बिहेवियर जो है वो ऊंट वाला होता है, क्योंकि ऊंट जो है वो जितना भी सहरा में चलता है बगैर खाए पिए, जितना भी लंबा उसको चलना पड़े, गर्मी हो धूप हो कुछ भी हो, वो अपने जो है वो मालिक का ओबीडियंट ही रहता है, वो चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है सेल्फ कंट्रोल। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब आप ओबीडियंट होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप सेल्फ कंट्रोल में चले जाते हैं, यानी कि आपका अपने आप पे काबू होता है। आप जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उससे बच के रहते हैं। आपके अंदर गुस्सा नहीं आता, आपके अंदर जो है वो हसद नहीं आता, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन पे आपका फुली कंट्रोल होता है। ठीक है। इसको भी वो रिलेट करते हैं कैमल के साथ कि ऊँट के अंदर भी यही खसूसियात होती हैं कि वो बहुत लंबा चलता है, उसके अंदर बर्दाश्त होती है, पेशेंस होता है, वो सहरा में चलता रहता है, उसका अपने आप पे कंट्रोल होता है। तो उसके बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें इंसान जो है वो खुदा ताला का नायब जो बन के रहता है इस कुर्रे अर्ज़ पे, यानी कि वो इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नायब है, जो अहकामात हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है खुदा का, और वो इस स्टेज में चला जाता है। तो ये स्टेजेस हैं, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अल्लामा इकबाल बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक खुददार इंसान के अंदर होती हैं, या जो खुदी को ग्रो करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसमें पहला है करेज,
وہ کہتے ہیں کہ جو خوددار انسان ہوتا ہے اس کے اندر کریج لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مینٹلی اور فزیکلی یہ دونوں کریج کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایول فورسز کے خلاف لڑ جاتا ہے، ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ان کا اپنا بھی ایک شعر ہے، آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو خودی جو پیدا کرنے کے لیے اور جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے فقر، یعنی کہ انسان بے لوس ہو کے کام کرتا ہے، اس کو دنیاوی ریوارڈ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جس مشن کے لیے نکلتا ہے تو بغیر ریزلٹس کے بغیر ریوارڈس کے وہ لگا رہتا ہے، اور اس کا یہ جو ہے اس طرح مائنڈ ٹرین ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ بتاتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خوددار انسان ہوتا ہے اس کے اندر ٹالرنس بہت ہوتی ہے، یعنی وہ برداشت کا مادہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہوں، جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہو، اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے، ہر طرح کے حالات میں اس میں برداشت ہوتی ہے، جتنی مصیبتیں اس پہ آ جائیں وہ برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسب حلال کی بات کرتے ہیں، تو کسب حلال وہ کہتے ہیں کسب حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حلال رزق کمانا، اس کو وہ براڈر سینس میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ اس کو کسی سے کاپی نہ کریں۔ ایون وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی آپ نے کہیں سے کاپی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، تو آپ کے آئیڈیاز بھی اوریجنل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کسب حلال کی وہ بات کرتے ہیں، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی۔ تو اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ جو خوددار بندہ ہوتا ہے وہ کریٹو ہوتا ہے، وہ اوریجنل ہوتا ہے، وہ دوسروں کا مقلد نہیں ہوتا، دوسروں کی تقلید نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو جو کریٹو بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوددار ہوگا، وہ کسی بھی پرابلم کا نیا سلوشن ڈھونڈ لے گا، وہ نئی نئی چیزیں بنا لے گا، نئے راستے نکال لے گا، وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ اپنا ایک شعر ہے ان کا، نہ کر اپنی خودی کو تقلید سے ناکارہ، نہ کر اپنی خودی کو تقلید سے ناکارہ، کر اس کی حفاظت یہ گوہر یاگانہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایک خوددار بندے کے اندر ہوتی ہیں اور جو خودی کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو اس طرح اس کے بعد علامہ اقبال اپنی اس کتاب کے آخر پہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خودداری کو کم کرتی ہیں، جو آپ کی خودی کو انڈرمائن کرتی ہیں، آپ کی ایگو کو انڈرمائن کرتی ہیں۔ تو وہ ہم جو ہے اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خودی کو انڈرمائن کرتی ہیں، اس کو کمزور کرتی ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد ایک کمپیریزن ڈرا کریں گے کہ موجودہ حالات کے اندر کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، یا جن چیزوں سے اقبال نے کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو کیا ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے اپنی خودی اور خودداری کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اگلے پارٹ میں جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔